اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل امتحان الفرنسية للأولى باكالوريا، فالمرجو الانتباه وكذلك مشاركة الفيديو لتعم الفائدة، وكذلك كتابة تعليق لأي شيء مبهم. فلنبدأ على بركة الله. Étude texte. 1. Recopier et compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre d'où est extrait ce texte, La boîte à merveilles. Nom et prénom de l'auteur, Ahmed Sefrioui. Genre littéraire de l'œuvre, romane autobiographique. Date de publication, 1954. عنوان الرواية الذي تم استخراج هذا النص منها: صندوق العجائب، اسم ولقب الكاتب أحمد صفروي. النوع الأدبي للعمل: رواية سيرة ذاتية. تاريخ النشر: 1954. 2. Parmi les faits suivants, un a eu lieu avant ce texte. Lequel? A. Au MCID, les élèves fêtent le jour de la Tchoura en récitant des versets coraniques. B. Lala Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohamed. C. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed, accompagne son père chez le coiffeur. Retenez la bonne réponse sur votre copie. Après avoir lu le texte, la réponse est C. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed, accompagne son père chez le coiffeur. من بين الأحداث التالية حدث واحد وقع قبل هذا النص. أيهما؟ أ. في المسجد يحتفل الطلاب بيوم 10 من محرم بتلاوة آيات قرآنية. ب. لالة عائشة تزور والدة سيدي محمد. ج. الشخصية الروائية سيدي محمد ترافق والده إلى الحلاق. الإجابة الصحيحة بعد قراءة النص هي ج. الشخصية الروائية سيدي محمد ترافق والده إلى الحلاق. 3. En vous référant au texte, vous répondrez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. A. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Faux. B. Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Faux. Dégagez du texte une phrase qui justifie chacune de vos réponses. A. J'avais hâte de partir à l'école. B. C'était sûrement un aveugle. بالاستناد إلى النص ستقوم بالإجابة بصحيح أو خطأ أمام كل من العبارات التالية: أ. سيدي محمد ليس مستعجلا للذهاب إلى المدرسة. خطأ. ب. سيدي محمد يشك بشدة في أن المتسول كان أعمى. خطأ. استخلص جملة من النص تبرر كل إجابة. أ. كنت أتوق بشدة للذهاب إلى المدرسة. ب. كان بالتأكيد أعمى. 4. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. 1. PT. Le pronom personnel, souligné dans cette phrase, employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte, remplace T. Il, A. Le narrateur, personnage, Sidi Mohamed et sa mère. B. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed et son père. C. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed et un de ses camarades du MCID. Retenez sur votre copie la réponse juste. B. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed et son père. إن الضمير الشخصي الذي تم تسليط الضوء عليه في هذه الجملة المستخدمة في الفقرة قبل الأخيرة من النص هل يحل محل أ. الشخصية الروائية سيدي محمد ووالدته. ب. الشخصية الروائية سيدي محمد ووالده. ج. الشخصية الروائية سيدي محمد وأحد أصدقائه في المسجد. احتفظ بالإجابة الصحيحة على ورقتك. ب. الشخصية الروائية سيدي محمد ووالده. 5. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions, groupes de mots, appartenant au champ lexical du sommeil. Des profondeurs du sommeil. Retrouver le noir. Réveille-toi. Me recoucher. استخرج من النص 4 كلمات أو عبارات، مجموعات من الكلمات تنتمي إلى مجال المفردات الخاصة بالنوم.
من أعماق النوم، العودة للظلام، استيقظ، العودة للفراش. 6. Lequel des arguments suivants la mère emploie elle pour encourager son fils Sidi Mohamed à se réveiller assez vite? A. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. B. Participer à la fête de l'Achoura en compagnie de ses camarades. C. Se frotter violemment la figure et les paupières. Recopier la bonne réponse et dégager dans les premières lignes du texte un énoncé, phrase ou partie de phrase, qui la justifie. A. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. أي من الحجج التالية تستخدمها الأم لتشجيع ابنها سيدي محمد على الاستيقاظ بسرعة؟ أ. ارتداء ملابس جديدة بمناسبة عيد العاشر من محرم. ب. المشاركة في احتفالية عيد العاشر من محرم بصحبة زملائه. ج. فرك وجهه وجفونه بعنف. انسخ الإجابة الصحيحة واستخرج من أوائل الأسطر في النص عبارة، جملة أو جزء من الجملة تبررها. أ. ارتداء ملابس جديدة بمناسبة عيد العاشر من محرم. لقد أعدت لك جاكيتك الجميل وقميصك الجديد وحقيبتك. 7. Trouvez dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête de l'Achoura. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. ابحث في النص عن مثالين لجمل تظهر طابع الكوميديا للملابس التي يرتديها سيدي محمد خلال احتفالية عيد العاشر من محرم. كنت أفقد نعالي كل 3 خطوات. لا كانت الملابس ولا الأحذية في مقاسي. 8. Recopiez et complétez le tableau suivant. Énoncé A. Je nageais, un bon moment, dans une lumière rouge. Figure de style employée. Une métaphore B. La djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Figure de style employée. Une personnification. أنسخ وأكمل الجدول التالي. العبارات A. سبحت. لبعض الوقت في ضوء أحمر. التشبيهات المستخدمة تشبيه مجاز. ب. الجلباب الأبيض الذي كان نائما في أعماق صندوق أمي. التشبيهات المستخدمة تجسيد مجاز. 9. Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous, comme exprimé dans cette phrase, que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse en une phrase ou 2. Effectivement, les vêtements neufs et raffinés ont une influence significative sur le comportement d'une personne et contribuent à son épanouissement personnel. C'est pourquoi, dans toutes les cultures, les célébrations sont souvent associées au port de vêtements flambant neufs. هل تعتقدون كما هو معبر في هذه الجملة أن ارتداء ملابس جديدة وأنيقة يمكن أن يغير الشخص ويمنحه قيمة أكبر؟ قدموا تبريركم في جملة أو جملتين. بالفعل، تؤثر الملابس الجديدة والراقية بشكل كبير على سلوك الشخص وتساهم في تطوره الشخصي، ولهذا السبب في جميع الثقافات يرتبط الاحتفال غالباً بارتداء ملابس جديدة تماماً. 10. Si, dans ce texte, Sidi Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. 1 PT. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse en une phrase ou 2. Pas du tout. Cette constatation est fausse, car tout enfant aura des difficultés à se réveiller à une heure aussi matinale. Les enfants à cet âge
ont un besoin accru de sommeil par rapport aux adultes. Production écrite. Sujet. On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion? Vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous exprimerez votre point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Le débat sur l'impact de l'heure à laquelle nous nous levons sur notre réussite est controversé. Certains voient les lève-tard comme des paresseux, tandis que d'autres pensent que cela n'a pas d'incidence sur notre potentiel de réussite. L'heure à laquelle nous nous levons ne détermine pas notre réussite. Ce qui compte vraiment, c'est notre détermination, nos actions et notre capacité à atteindre nos objectifs. Certaines personnes qui se lèvent tard peuvent être tout aussi productives et accomplies que celles qui se lèvent tôt. Il est important de respecter les différences individuelles et les rythmes de vie. Certaines personnes sont plus actives et créatives la nuit, tandis que d'autres sont plus productives le matin. Le succès ne devrait pas être mesuré par l'heure à laquelle nous nous levons, mais plutôt par notre capacité à exploiter pleinement notre potentiel, quel que soit notre horaire de sommeil. En conclusion, l'heure à laquelle nous nous levons ne détermine pas notre succès. Ce qui compte, c'est notre détermination à atteindre nos objectifs, peu importe notre horaire de sommeil. الموضوع: نسمع كثيرا أن الأشخاص الذين يستيقظون متأخرا هم كسالى وكسولون ولن ينجحوا أبدا في حياتهم. هل تشاركون في هذا الرأي؟ سوف تكتبون نصا يتكون من حوالي 15 أسطر تعبرون فيه عن وجهة نظركم مدعمة بحجج وأمثلة دقيقة وملائمة. المناقشة حول تأثير وقت الاستيقاظ لدينا على نجاحنا مثار جدل. يعتبر البعض الذين يستيقظون متأخراً كسالى، بينما يعتقد آخرون أن ذلك لا يؤثر على إمكانياتنا في النجاح. وقت الاستيقاظ ليس محدداً لنجاحنا، ما يهم حقاً هو عزيمتنا وأفعالنا وقدرتنا على تحقيق أهدافنا. بعض الأشخاص الذين يستيقظون متأخراً قد يكونون مثلاً للإنتاجية والتحقيق، أولئك الذين يستيقظون باكراً. من المهم احترام الاختلافات الفردية ونمط الحياة. بعض الأشخاص أكثر نشاطاً وإبداعاً في الليل، بينما يكون البعض الآخر أكثر إنتاجية في الصباح. يجب ألا يتم قياس النجاح بواسطة وقت الاستيقاظ، بل بقدرتنا على استغلال إمكانياتنا بالكامل بغض النظر عن جدولنا النوم. في الختام، وقت استيقاظنا لا يحدد نجاحنا. ما يهم هو عزيمتنا على تحقيق أهدافنا، بغض النظر عن وقت ذهابنا للسرير.